Spesial Ayah Galen si lagi monitor. Semuanya saja selagi monitor. Lamunan ulaning dhuwur ambe kelingan karo demenan bengi padahal wis duwe rapi wong jantung hati wong demen beli bisa mari Dongre Ayah Galen arane wong demen kayak Ayah Galen bakal demen ora bisa mari Iya nih kata ora bisa kralen orang bisa kalian ya mas ya kenang apa nih Je oh ya kenang emane kenang sayange kenang transferan ya duduk jadi cerita ya cinta nih sampean cuma seliwatan gawe lara pikiran dibuang kekasih sun lara hati setengah mati laranya tuh di mana sejen cerita kodito depan kulani baik angel pisan ilang susah diobatani najan ditambani ajian sakti angger beli mari nang kula melu karo sampeyan ngomong pisah maburi manuk bango singkur sloke ning sepinggiring kali larane remuki jantung hati wong demen beli bisa mari Anjole Panturan Dewi Diva spesial angkot sama majikan semuanya yang punya Subang Homadi cinta nih sampean cuma seliwatan gawe lara pikiran dibuang kekasih sun lara hati
Ayah Galen Dijalani. sampun lagu nih. Koko Mama Yuli, koko jalan. Lagi Pak Init Mas. Mama Yuli, sing sehat-sehat ya Ma. Dede Yuli juga sih sehat-sehat. Amin. Dudu sakit kenang gantengi. Priwe toli. Dudu sakit kenang duite. Terus kenang apa nih toli nih? Saban dina kebayang banget. Aduh, Kilingan di kasih sayang. memang kadang-kadang singarannya wong lanang ganteng. Terus duitnya akeh gak kalah karena wong sing duitnya cinta lan kasih sayang. Yen sedina ora ketemu perasaan kaya sewindu. Kaya wong selumai mung sampeyan sing dadi pujaan hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin dia sudah bosan hidup. Hei, barangan bocah nih. Hei, kita pengen beru, anaknya kita gede, dewasa. Ya iya nih anaknya puisi jibai aja nambah maning. Orang bakal Semarangan. Lagi waktu arep pisah, wong loro nangis bareng rerangkulan. angkat sih. Ayo aja. Rita senja tujuan kota Jakarta. Banyu mata saksi salam berpisah. Stasiun Jatibarang minangka jadi kenangan. Yen sedina ora ketemu Maksudnya perasaan kaya sewindu. Kaya wong selumai mung sampeyan Apa sih, sedang pujaan hati. amaman sablon, anak beli bonge. Balik Mas. Masih anak. Mana tah? Maman sablon. Mama Yuli arep pendi. Mayuli. Lagi waktu arep pisah, wong loro nangis bareng rerangkulan. Bos Ahok yang punya pelangi nok Bos Ahok. Kita senja tujuan kota Jakarta. Banyu mata saksi salam berpisah.
Waktu pertama kenal sampeyan ngomongi sayang ulane rasa kedan ditahan nyawang sampeyan. Hatiku jatuh cinta kelalen segala-gala peduli omongi tangga sing penting asal bahagia. Ayah aja Ayo aja. Hehe. Ai. sing ngomong bagian lewat sungkring. Ayah aja duh kakak gawe penasaran yen ngomong manis Apa sih nak? padahal bujuk rayuan. Loh, Wong lanang mah bisa nembak bujuk bae. jaluk ke jadi rayu. Ya nok nih kan. Bukti cinta cuma biasa, tapi nyatanya pulang ganggu hiburan. Sekian tulani ngerti sampeyan sering nyakiti senengi cuman suara apa sih cinta lokasi. Ayah aja nah jelepan Baby Diva. konon ya. Ayo aja. Mas Rota ayah Bramen Bapak Yuli, Nok Amel, salam majikan. Nok Amel Mimpi Wasing, sing duwe Taiwan. Bang Mai. Selesai. Durung ya. Limi Wase. aduh kakak gawe penasaran yen ngomong manis padahal bujuk rayuan. Ai. Makasih dadang manggut-manggut bang. Ya curagan video terus. Papa Isabil, Papa Irwanda. Bukti cinta cuma biasa, tapi nyatanya pulang ganggu hiburan. Sekian tulani ngerti sampeyan sering
cinta loh kasih Alhamdulillah. lagunya. Kula selawase selalu ning iringan urip seuyuna bareng karo kakak. Pak Aji bapaknya Alis, ada deh iya. Azle Bang Durang, Mas Rota, Mas Rotal, Dede Iya. bahagia selalu nyimuti badan karo sampean kulang rasanya aman. Sun bersyukur karo Kang Maha Kuasa najan hukum larasanya najan sederhana sun senang hati ini tinggal bersyukur lan cara nikmatine. Krungu beli wacungring. Cungkringnya langka mas. Oh iya nih. Ada deh iya. Indah waktu nih karya cipta Alihin Mas Ligine gak lagi deleng no. lagi dalam ya. Kula selawase selalu ning iringan urip seuyuna bareng karo kakak. Rungo beli kadede iyang. Oh iya nih kan. Lagi bahagia ceritanya. Susah seneng bareng demi masa depan di indah waktu nih bareng karo kakak. Iya ajang leledek ku sakti. Bersyukur karo Kang Maha Kuasa karo sampeyan bahagia nih pula najan sederhana sun seneng hati ini tinggal bersyukur lan cara nikmatine. Tumpuk menang lagu anyar lagu dewek sampai kelalen mas. Senok ada di menu saurip mah tempatnya salah kelalen.
sidak kawinan karo wong wadon simpenan. Wis paham kader biasa zaman ken soal cinta bisa diobrolin delan entok duit meditikan Sri Apista. Aja keluarga dari Parireja mangga. Mulane blitek halani bokat kepengen rasani kepriwen wong putu cinta ditinggalmu karena harta. Semoga kangge keluarga besar aja. Wis pirang contone wong lanang duwe simpanan najan ayu kaya apa sing eman tetep ning omah. Bener ado ora si wanita rongan makin metu awak kabang yen kakang sidak kawinan karo wong wadon slimpenan. Sri Apista rekonya pengen rasani kepriwen wong putus cinta ditinggalmu karena harta. Alah mama makan wis pirang contone wong lanang duwe simpanan najan ayu kaya apa sing eman tetep ning omah. Ora si wanita rongan makin metu awak kabang yen kakang sidak kawinan karo wadon simpenan. Maka mama disuai-suai alah mama seepkeun mah tanggung mah mama iya mangga mama disuai-suai mangga mama aja mangga. Pengen rasani wong putus cinta ditinggalmu karena harta. Allah wis pirang contone wong lanang duwe simpanan najan ayu kaya kurang ditinggal tetep bingung. Bola si
yen kakang sidak kawinan dijedai mah eta tanggung karo wong wedon simpengan. Hey, mama saya bulan mangga disuai-suai. Alhamdulillah. Selamat datang kami para tamu undangan semuanya. Pengen ngerasani kepriwen wong putus cinta ditinggalmu karena harta. Alah jos genah mah genah. Wis pirang-pirang contone wong lanang duwe simpenan najan ayu kayak apa si eman tetep bingungan. Gula si wanita rongan makin metu awak kabang yen kakang sidak kawinan karo wedon simpenan. Mama saya bukan mangga biji deui mama eta tanggung deh 2000 deui. Wis paham kader biasa zaman kin soal cinta bisa diobral deuleng entok duit teh ditendang. Alhamdulillah mama naon deui mah heula ulah wakat turun heula. Oh, kari batur engke can aya deui baturna cicing di dieu. Tiwasun sayang, tiwasun demen, tapi akhirnya ninggal